हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आसंतु आज आम भिडियो शिखा देखिपे आमर ए पाट शाढ़ी मानक दी पटे बॉर्डर आसवा कथा एवं आमर गोटे पटे बॉर्डर आसती यहाँ देखि देखो यहाँ गोटे पटे बॉर्डर आमर ये प्रोब्लेम कौन हो कि जड़े जड़े हेवी साइज था कस्टमर एवं जड़े जड़े पतला साइज था यही बॉर्डर टी आम हाथ में देवा कि अंटर देवा कन्फ्यूज आम कन्फ्यूज होता से आज मुझे भिडियो आप डाउट क्लीयर करी जो मैंने नुआ शिखुं भिडियोटी हेल्पफुल देखूँ यहाँ जेहेतु मोर 32 साइज कस्टमर कर देखूँ यहाँ मुझे भाविली कि अंटा एवं हाथ यहाँ मोर अलरेडी बाहर जदि हेवी साइज हम से तो बाहर ना अंटा हेनी कि हाथ हेनी जदि हम गोटे हम हाथ लगे ना अंटा लगे अति कम से कम भल हम हाथ लगे जो मान हेवी साइज कस्टमर को थोड़े पचार दिंतु कि यहाँ बॉर्डरटा आप हाथ कि अंटार रचारिकी करनी देखो ये मुझे देखी दूसरी आपन को मुझे केमती करुँची यहाँ बॉर्डर मोर अंटा बाहर एवं हाथ बाहर देखिपे मुझे साइज भाव सामान भाव ये रखीदे निहाती देखूँ रखी सारापर आप देखिपे ये देखूँ मुझे पकई दूसरी मोर अस्त्र कपड़ा मुझे कटिंग करदे ब्लाउज पीस को पकई देकी देखूँ ये मुझे साइज भाव सामान भाव थोईकी ये मुझे कटिंग करी आमर जी बॉर्डर टी बड़ब आम तापाई हाथ ना ये देखूँ नुआ जो मैंने शिखुं से मैंने यहाँ जापारती भूल भाल कर जो मैंने पुराना शिखुं से भिडियो देखा भी दरकार भी ना ये देखिपे ये साइज भाव सामान भाव रखीदेली जो मैंने नुआ शिखुं तो भूल ऑटोमेटिक हम एवं भूल भी रही आपण निहाती जो जिनस बनाऊँ से जिनस थरे दी थर देखूँ कि जी सिलाई कर आजकल तो यूट्यूब इंस्टाग्राम ऑनलाइन सिलाई कर हो कि आउ जी हो थोड़े पचारतु भूल कौटा ठीक कौटा से करूँ कहीं जो मैंने नुआ शिखती तो सडन से सब जिन जापारती ना कि भूल रही जाए से आपड़ थे पचारिदेवे कहीं गोटे जिनस नष्ट हो गला आउ थे से हुए नहीं कहीं सिलाई गोटे एमती जिनस जोटा आम काटी दो कपड़ा से माने किसी न थाए जॉइन कर सारापर से मुझे कहली देखूँ ये मोर अंटा पीस बाहरी गला एवं मोर ये हाथ पीसटी देखो मोर हाथ पीसटी ये दीटा बड़ी मोर यहाँ हाथ हो सैड्रु कपड़ा जोड़ा हे निहाती मोर भिडियो अच्छी हाथ सैड्रे के आम कपड़ा सर्ट थी केमी आम कपड़ा जॉइन करके हाथ में लगाइबा यहाँ मोर निहाती भिडियो अच्छी आप चाहिए जाकि देखिपारे तथापि मुझे देखी दूसरी आपको ये भिडियो देखूँ जिते आप हाथ कपड़ा काटुँच अधिका एक्सट्रा टी कपड़ा रखु देखो मुझे आगुरी भी माने टिके रखीदे अधिका कपड़ा आगपटू पछपटू भी अधिका कपड़ा रखी अधिका कपड़ा रखिले आप सिलाई करेंगे आपण सिलाई भल रही देखो ये दीटा मुझे भाग करदे दीटा हाथ दीटा मुझे बाहर करदेली एवं से सैज्र मुझे सैड्रे कपड़ा काटिक आनिकी आप देखी दूसरी ये आम देखो मोर ये सैड्रे केती कपड़ा जॉइंट हम देखिपे आपड़ जी कपड़ा जॉइंट हम आप कपड़ा रखीदे मुझे से कपड़ा रखीदे निहाती भी ये देखूँ ये चलतु एवं आम जॉइंट करवा देखो जो मैंने भी पैटर्न आनी काटुंट कि जहाँ भी आणुंट पैटर्न आणिकी से फोन कर भल से बुझंतु एवं पचारतु पैटर्न आणिकी भी आप काटिपारे हाथ डिजाइन भी काटिपार सेमती किसी ना जो मैंने आनी करा थोड़े दी तीन थर पचारतु जो डाउट होपर आप सिलाई को करूँ एवं देखूँ मुझे सैड्रे कपड़ा जॉइन करदेली दीपट सैड्रे आम दीटा कपड़ा जॉइन करवा अस्त्र टी आम पकईवा तापर मुझे चपा सिलाई पकई दूसरी देखूँ मुझे दीपट सैड्रे जॉइन करदे निहती भाव बहुत दिन है भिडियो आन जॉइन हो सारी साइड भी आम जॉइन करना कि मोर प्रोब्लेम थिला बोली से भिडियो आनी पार नी कहीं सब प्रोब्लेम तो कही हुए देखूँ ये मुझे आज मोर भिडियो आसूची देखिपे ये भिडियो न आने प्रोब्लेम देखो दीपट सैड्रे दीटा जॉइन कर सारी देखूँ मुझे केमी एवं आम अस्त्र पकई साइज भाव लौटाइबा एबे देखो आपर आम सिलाई पकेबा आम सिलाई पकेदेबा सिलाई करवा निहाती एबे देखो मु अस्त्र पकई दूची ये सिलाई करुच्ची एबे देखो एबे सिलाई पकई दूची भिडियोटी जदि आप थरुटे जानी न पार्छन्ती थरे दी तीन थर निहाती भाव देखो ठीक से आप जानीपारे
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସିଲେଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ମନର ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। କେବେ ତରତରରେ କରିବେନି କେଉଁ ଜିନିଷ। ନିହାତି ଆପଣ ଯଦି କାମ ଥିବ କାମ ସାରି ସୁରି ଆପଣ ଆସିକି କରିବେ, କିଛି ନାହିଁ କାମ ସିଲେଇ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏବେ ଲୋଟାଇକି ତାକୁ ଉପରେ ଚପା ସିଲେଇ ପକେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଜ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଆପଣ ରଖିକି ଏମିତି ଚପା ସିଲେଇ ପକାଇ ପାରିବେ। ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଥାଏ, କେବେ କାହାର ସଡନ୍ ହେଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି କେବେ ବି ଚାରିଟା କପଡା ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ଆମର ସିଲେଇ ବଳିଛି, କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ ରୁ ଏଇଟା କଟିଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦଉଛି। ଦେଲି ସଜେସନ୍, କାହିଁକିନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇନଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି କେତେ ଭାବେ ସିଲେଇ ସମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବରେ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତ ମୋର ହାତଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଫିଷ୍ଟି ବାହାରି ଏବେ ଯାଇଛି। ୟାକୁ ମୁଁ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେମାନେ କଟିଂ କରିଦେଉଛି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, ସାଇଡ଼ରୁ। ପୁରୁଣା ମାନେ ତ ଅଲରେଡି ଜାଣି ତାପରେ ସାରିଲେଣି ଏବେ ଆମେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କପଡ଼ା କେମିତି ହାତ କଟିଂ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ହବ, କାହିଁକିନା ଜଣେ ଜଣେ ସରି, ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଠି ପାଇଁ। ଏମିତି ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଆମେ କପଡା ବାହାର କଟିଂ କରିବା। କରିଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ହିଁ କରିବି। ତ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ହାତ ସେମିତି ଡବଲ ସିଲେଇ କରିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଅସୁବିଧା ଥିଲା କିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଣି ପାରୁନଥିଲି ଭିଡିଓଟିକୁ। କାହିଁକିନା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମେଡିକାଲରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରହିବା, ମତେ ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡିଓ କିଛି ବି ଆଣି ପାରୁନଥିଲି। ମାସେ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ପରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ନିହାତି ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦିଟାକ ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର ଦିଟାକ ବହୁତ ହାତ ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ହେଇଯିବ ରେଡ଼ି ମୁଁ କରିସାରିଛି। ଭିଡିଓ ଟୋଟାଲ ବି ଆଣି ପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ପୁଅର ଦେହଟି ଠିକ ହେଇନି, ଯେହେତୁ ତାର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହେଇଛି, ତାର ଛାତିଟି ଶୁଖିନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ ଲାଇକ୍ ଲାଗିବ କରିବେ, ସବୁଥିରେ। ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି କାହିଁକିନା ଭାବିଲି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିଛି କଲେ ଦିନ ଆପଣ ହେଲାଣି ନୂଆ ଭିଡିଓ ନୂଆ ଟା ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇନି, ଆଜି ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ପକେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ହାତଟି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏକୁ ବି ଜଏଣ୍ଟ ମୁଁ ହେଇଗଲା, କଟିଂ ନିହାତି ଭାବେ କରିଦେଉଛି। ମୋର ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦୁଇଟା ହାତ ମାନେ ମୋର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଏବଂ ହାତରେ ଆମେ କେମିତି କେଉଁ ସାଇଜରେ ରଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ଏଠି ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ଏଇ ହାତଟା ମୋର, ସେ ହାତ ଆମେ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଏଇ ହାତଟି ସେମିତି ହେଇଛି। ଦୁଇଟାକ ହାତ ମୋର ରେଡ଼ି। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦିଟା ଯଦି ଭଲ ହାତ ରେଡି ଲାଗିଥିବ ହେଇଗଲା। ନିହାତି ଲାଇକ୍ ଏଇଠାରୁ କରିବେ, ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଜିଟି କରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ରହିଲା। ଦିଟା ହାତ ଦେଖା ହେବ ରେଡି, ନେକ୍ସଟ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମର ଟିକେ ବିଛଣା ରହୁଛି। ବାହାରିଗଲା ଜୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାତ ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି। ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।